बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फसलुन फ़ी शुक्र लिल्लाहि तआला, यानी अल्लाह के हजूर शुक्र बजा लाने का बयान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि सो मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, याद रखूँगा, मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री मत करना, यानी मेरी कुफ़रान नेमत मत करना। और अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मेरे दी हुई रिज़्क़ में से पाकीज़ा चीज़ें खाओ जो मैंने तुम्हें अता की हैं, और मेरा शुक्र अदा करो और सिर्फ मेरी ही बंदगी बजा लाओ। इसी तरह एक मकाम पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बताया जाता है कि मलका बिल्कीस, जो सबा की मलका है, मलका बिल्कीस, वो अपने इलाके से चल पड़ी हैं और उसका तख्त जो है वो उसके मुल्क सबा में मौजूद है। तो उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से पूछते हैं कि कोई है इसमें ताकतवर कि जो इस तख्त को लेकर आए। तो एक जिन जो होता है वो कहता है कि मैं इस तख्त को लाने पे कादिर हूँ, मगर इसमें इतना टाइम लगेगा कि आपकी मजलिस बर्खास्त हो जाए होने तक मैं उसको ले आऊँगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा जल्दी में चाहिए। तो फिर उसमें से एक जो साहिब इल्म आदमी होता है उसका नाम आसिफ बिन बरखिया होता है, वो कहता है कि मैं पलक झपकने में वो तख्त आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी, जब आसिफ बिन बरखिया ने इतनी देर में तख्त हाजिर किया तो उसके ऊपर, तो आसिफ बिन बरखिया अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। क्या ये मेरे रब का मेरे ऊपर फ़ज़ल है और मैं उसका शुक्र अदा करूँगा तो मुझे अल्लाह ताला और ज़्यादा देगा, और अगर मैं नाशुक्री करता हूँ तो मेरा अल्लाह जो है वो बड़ा बेनियाज है और करम फरमाने वाला है। और एक और मकाम पे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत और दानाई अता फरमाई गई, तो उन्होंने अल्लाह ताला का इस मौके पर भी शुक्र अदा किया और कहा कि जो शुक्र करता है वो अपने फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो बेशक अल्लाह बेनियाज है और उसको तमाम जहानों की हमद उसी के लिए है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बहुत ज़्यादा क़याम फरमाया करते, और इतना ज़्यादा क़याम फरमाया करते कि आपके दोनों कदमैन मुबारक जो थे वो फट जाते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ गुज़ार हुई कि या रसूल अल्लाह, आप ऐसा क्यों करते हैं जबकि आपके सबब अल्लाह ताला ने अगले और पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन को जवाब दिया और फरमाया कि मुझे पसंद नहीं कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूँ। यानी अल्लाह ताला की इबादत इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का क़याम फरमा रहे थे कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, और ये हदीस मुतफ़क़्क़ुन अलैहि है। और हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला इस बात से भी राज़ी हो जाता है कि बंदा खाना खाकर उसका शुक्र अदा करे या पानी पीकर उसका शुक्र अदा करे। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रवायत किया और अपनी किताब में लिखा, और इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको अपनी कुतब में दर्ज किया है। हज़रत सुहैब रूमी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की शान ये है कि उसको हर हाल में, चाहे वो खैर है या वो ऐसा मौका है कि जिसके ऊपर उस पर कोई आजमाइश आती है, उसको हर नेमत के मिलने पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब कोई मुसीबत आती है तो तब सब्र करता है, तो सब्र करने पे भी उसको अजर मिलता है, और खुशी मिलने पर जब वो शुक्र अदा करता है तब भी उसको अजर मिलता है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने पर शुक्र करने वाले का दर्जे में सब्र करने वाले रोज़ेदार के बराबर है। यानी जब आप कोई खाना खाते हैं या अल्लाह ताला की किसी नेमत को आपको मिलती है और आप उस नेमत की में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपका जो अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा है वो सब्र, एक रोज़ेदार के सब्र के बराबर है। बहुत ही अहम बात है कि जब हम अपने से बड़े लोगों की तरफ देखते हैं, कोई गाड़ी में जा रहा होता है तो हमारे दिल में हसरत होती है काश ये गाड़ी या इससे अच्छी गाड़ी मेरे पास होती। और हम जब किसी दीनी लिहाज से आदमी को देखते हैं कि जो 5 वक्त नमाज है या बहुत परहेजगार है, तो हमारे दिल में ख्याल नहीं आता कि काश हम इसके बराबर हो जाते या हम इससे ऊपर निकल जाते। इस बातों के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे में ये दो बातें पाई जाएँ तो अल्लाह ताला उसको साबिर और शाकिर लिखता है। यानी जिस बंदे में ये दो खसलतें हों अल्लाह ताला उसको साबिर और शाकिर लिखता है, और जिसमें ये दो खसलतें या दो आदतें ना हो उसको अल्लाह ताला साबिर और शाकिर नहीं लिखेगा। वो दो खसलतें क्या हैं? जो शख्स दीनी मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखे और अल्लाह ताला का इस बात पर शुक्र अदा करे कि उस पर फजीलत दी, और अल्लाह ताला ऐसे आदमी को साबिर और शाकिर लिखता है।
اور جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والی کی طرف، یعنی جو اس سے کمزور ہے، یعنی اگر آپ 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتے ہیں مگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ والا دوست 4 وقت کی باجماعت نماز پڑھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں. یعنی دینی امور میں اپنے سے نیچے والی کی طرف دیکھے اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والی کی طرف دیکھے، یعنی جو اس سے مال میں زیادہ تگڑا ہے اس کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے کہ کاش یہ گاڑی میرے پاس کیوں نہیں ہے، ایسی باتیں کرے جو اس پہ افسوس کرے جو اسے نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یعنی جب کوئی کسی کو آپ کو چیز ملتی ہے تو آپ کہیں جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، الحمدللہ، یا اس بندے کو آپ جس طریقے سے بھی تھینکس بولیں گے، شکریہ ادا کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو کوئی چیز دی جائے اگر اس میں طاقت ہو تو اس کا بدلہ دے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو اس چیز کے دینے والے کی تعریف کرے. پس جس نے اس کی تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے اس کی عطا یعنی کو اس کی دی ہوئی چیز کو چھپایا اس نے ناشکری کی. حضرت علی بن ابی طالب نے فرماتے ہیں کہ کیا جانتے ہو کہ کھانے کا حق کیا ہے؟ تو حضرت ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ بتا دیں کہ کھانے کا حق کیا ہے. تو حضرت علی نے کہا کھانے کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر اللہم بارک لنا فی ما رزقتنا، کہ اللہ جو روز تو نے ہمیں عطا کیا اس میں برکت ڈال دے. پھر فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضرت علی آپ ہی بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. جو شخص کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نعمت کے زوال کو دعوت دے رہا ہے. اور جو آدمی اللہ کی رضا یعنی اس کو رضا نصیب نہیں ہوتی اور جو صبر نہیں کرتا اور جو چیز بھی اس سے حاصل ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا تو کبھی امید ہے کہ وہ چیز اس سے چھن جائے گی. اور فرمایا حضرت یحییٰ بن معاذ کی موجودگی میں فقر اور غنی کا ذکر چھڑا تو فرمایا قیامت کے دن نہ تو فقر کا وزن ہوگا اور نہ ہی غنا کا، وہاں صرف صبر و شکر کا وزن ہوگا. یعنی قیامت والے دن جب نامہ اعمال تلیں گے تو دو چیزوں کا وزن ہوگا، نہ آپ کے مال و دولت کی قیمت کا وزن ہوگا نہ کسی اور چیز کا، دو چیزوں کا وزن ہوگا، ایک صبر اور دوسرا شکر. یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کتنا صبر کیا اور کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. اور اسی سلسلے کی آخری حدیث ہے، امام قشیری بیان کرتے ہیں کہ شاکر وہ ہے جو کسی عطیہ پر شکر کرے اور جب نہ ملے تو تب بھی شکر ادا کرے. یعنی جب اسے کوئی چیز عطا ہو تب بھی شکر ادا کرے اور شکوہ اس کی زبان پہ نہ آئے کہ جب اسے نہیں ملا تو اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گلا یا شکوہ نہ کرے، تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہتر تھا اس لیے مجھے اللہ نے عطا نہ کیا ہو. یعنی شکر جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور صبر کے دامن کو ہاتھ میں رکھنا چاہیے. یہی اخروی کامیابی کا راز ہے.